radio jɛka fɔ a n'a bolo faraw n bala cogo bɛ di dɛ Jean-Sidou Mbengeleku mbibo ni sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant Jean-Sidou i k'a dɔn kun bi di kuntere tɛ di Jean-Sidou i k'a dɔn n'i ye ko ɲɛtɔ ye bɛɛ maa sɛbɛnw ani maa ɲumanw welela Jean-Sidou i k'a dɔn Mali cɛmancɛ fanga a bɛ ni ka dafa maa min sigira i k'a dɔn awa président la bandaw maa tɛ Mali kɔnɔ i k'a dɔn maa min kɔni y'a tɔgɔ jugu fɔ i k'a dɔn maa mana kɛ cogo cogo jugu bi sɔrɔ i la nka fɔbaa jugu o ma caya o b'a jira k'a fɔ hakilinaw ani ɲɛtaw bɛ ne ka ɲɔgɔn sɔrɔ Jean-Sidou i k'a dɔn juguw dafara sabula min ye bandaw ye décret bɔra a fɛ maa min dara ka kɛ cɛmancɛ fanga a premier ministre ye Jean-Sidou i k'a dɔn i tulo fɔlɔ kosɛbɛ i k'a dɔn ayiwa min ye Mokhtar Wane futakakɛ Mokhtar Wane kelen Bandiagara ka don an ma nin fɔ yan Jumado de an ye Fatiya ta nin kan yan Jumado kɛra karamɔgɔ n ye nin f'i ye yan an ye Fatiya ta nin kan yan a kɛra sigai Jumado tɛmɛnen kɔrɔ koyi wa maa ye n wele sisan musokɔrɔba don Madame Keita Fana Kuyate nɛgɛla k'i ma deli ka foyi fɔ fɔlɔ n'a tigi a y'a confirmer e tɛ jɛliden dɔn an ye nin fɔ yan Juma ye Fatiya ta nin kan yan a confirmer filɛ n ko n bi don kaliwa de la karamɔgɔ duwawu kɛ n ye n ka kɛ député ministre ko n ka kɛ député ayiwa Ala ka ko ye nɔgɔya amina Jean-Sidou sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn min ye Mokhtar Wane i k'a dɔn n'a y'i bɔ anw fana na maa caman kun bɛ jamana kɔnɔ min hakili ma jigin a la Jean-Sidou nka maa jogo bɛ fɛn caman sama ka s'i ma n'i ye ko ɲuman kɛ n'i ye baarakɛla ye n'i ye maa cɛsirilen ye n'i kalannen don Jean-Sidou i k'a dɔn ayiwa jamana maa ɲɛnamaw ni ko dabɔra ko mɔgɔw ka wele i k'a dɔn ɲinandi k'i kɔ min ye Mokhtar Wane ye i k'a dɔn bɛn kɛra ka sɔn kɛra ma CNSP i k'a dɔn ka taa se transition a ɲamajɛ fanga i k'a dɔn bɛnkɛra ka wele bila ma u mɛnna kuma na bɛnkɛra ka kuma min Jean-Sidou i k'a dɔn i ye Mokhtar Wane wele a yɛrɛ tɛ Mali kɔnɔ y'a dɔn a jabala de ye Wagadugu ye a bɛ baara la yen u y'a wele ka kuma in bonya d'a kan Jean-Sidou i k'a dɔn a bɛ Wagadugu de o jede anw bɛ naminaw bɛ ka yɛlɛ Kati don o don a bɛ jigin ne m'o fɔ a ye n k'a bɛ jigin yan Mokhtar Wane tiɲɛ yɛrɛ u taara wele Jean-Sidou u kumana ka kuma Mokhtar Wane jamana jigi b'i kan jamana an bɛɛ n'a ka k'e wele Jean-Sidou k'a dɔn kuma caman bɛnkanw ani taafaw bɛɛ y'i fɛ la taa fɔ ɲɔgɔn ye kuma min a sɔrɔla ka sɔn a ko ni jamana joli don kalo 18 ni jamana don k'a bɔ dingɛ kɔnɔ kalo 18 n jɛna n'a donni ye n b'a ta ye ko Jean-Sidou k'a dɔn kabini o kɔni kɛra i k'a dɔn kunnafoni n'a yɛrɛ kɛ fa bɛɛ lajɛlen la o dun y'a sɔrɔ Jean-Sidou k'a dɔn maa caman kun bɛ yen minnu a fɔlen don sabula CNSP ani dɔw sigira ka kuma bolofara jɛrɛjɛkulu minnu bɛ yen ayiwa minnu ye kɛlɛ caman kɛ jamana kɔnɔ o maa dɔw bɛ yen a n'olu k'u kumana Jean-Sidou k'a dɔn ayiwa sabula min ye M5 RFP sɛbɛnnikɛla ko MPK t'a la aw ma fɔ aw ma ɲininka o anw tɛ fanga kɔ anw ta tɛ fanga kɔ aw ye kɔsannamaw ye a tɛ wele nin na anw tɛ fanga kɔ anw ko jamana ka baara ka ɲɛ de point barre bon ne de don mankan man di ye a tuma bɛɛ k'i da di n'o kɔni don sigira a banna an b'an da di bɛɛ k'i da di an b'an da di an ka tugu nin kɔ ni bɛɛ ka hami ye jamana ka jɔ bɛɛ ka wuli ka jɔ kun kɛra jamana ma yɛlɛma ka na wa yɛlɛma kɛra o kɛra wa bɛɛ k'i kɛ sew tais-toi wa an y'an da di merci a ye baara kɛ Jean-Sidou sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn awa min ye wulikajɔw ni jateminɛw ye i k'a dɔn hakilina caman de bɔra ko in kɔrɔ sanni ayiwa bɛnka kɛ i k'a dɔn Mokhtar Wane kan i b'a ye k'a fɔ maa 14 nin bɛɛ lajɛlen kun ye hakilina jira k'a fɔ k'a nege b'olu la sabula katikaw kun y'a jir'u la k'a fɔ min ye wulikajɔ ye min ye M5 RFP i k'a dɔn a ka cɛsiri bonyana a ka wulikajɔ bonyana jamana kɔnɔ o tuma a y'a lajɛ a ka maa damadɔ to a d'a ma min ni premier ministre ka kan i k'a dɔn an ka hakili jagabɔ olu yɛrɛ taara ɲɔgɔn ye kɛ u ka ɲɔgɔn ye sɛbɛ u y'a ye k'a fɔ jɛkulu in a bɛ danga min na n'u nana maa sugandi i k'a dɔn ayiwa a bɛ sɔn ka kɛ gɛlɛya sabula maa fɛn o fɛn bɛ yen a nege b'a bɛɛ la maa yi u ko kuma sisan min don o tuma maa o maa b'a la anw ka jama in kulu la k'a fɔ ko premier ministre ya nege b'i la i bɛ se k'a kɛ o tuma i to a sɛbɛn an ka yɛlɛ n'a ye sɛbɛn di yangadi an ye hi k'a kan sɛbɛn dɔw sɔrɔla
anye higaga yonse du ka do awa mini minyi to abo ka fa nige bala I ka do metri mun daga tal ngora ke sidi faso ri waton minyi Sheikh Umar Sizogoy EMK metri Demba Traoré IRD minyi Morbo Konaye CMDT PDG koro minyi Morbo Kajoge APM Maliko katase Isa Kaujima Emas ay sebe blakata woro nga sebenegala mi wanga tukala akunga Kaujim labaya afoka afoka ale nindala John Sedu sebenegala ko ni ko taka laje o ma chama bala minu ngoni masongu kambo minye manam sika ya tusoyi ani premier ministre ko Modibo Sidibé professeur Clément Dambélé Moussa Sengo Kulubali professeur Isaka Maiga ani Shogel ko kala Maiga nunu masonga fo u kambo nunu masonga CV blakata sebenegala ko fana bi famu ngani ya taka laje jwal se ka don awa chama nga ku uyo fo minye Shogel ko kala Maiga yi ale ko ni jira k'a fɔ dossier minnu b'ale bolo k'a fɔ de ale na wuli ka jɔ kɛ k'o bila ka taa di a bɔ CNSP ma ale t'o kɛ sabula I k'a dɔn olu minnu bara ka sugandili kɛ n'a fɔra ko président Goura sigira ka ban olu man ka so o kuma ale t'a ta bila ka taa d'olu ma o kɛra ale ta kun ye nka min kɔni ye wulibali n'o ye Tarafatani ye Muktar Wani sigira sɛbɛnnikɛla ko maa ma b'a la jamana kɔnɔ I ye kodɔnna ye walima I ye sɛbɛkɛla ye bɛɛ lajɛlen ko nin jɛ in n'a ka kan sabula n'i y'a mɛn kalan nin jɛ ni kalanvi a y'o sɛbɛ kɔrɔ dɔn Joan Sodi k'a dɔn a bɔ politiki maa tɛ a tɛ M5 RFP la I k'a dɔn fanga min bɛ na a t'o la Joan Sodi k'a dɔn a da tɛ kuma na sɛbɛnnikɛla ko a ye baara kɛ jamana ye san caman malidenw wasara n'a ye a ko nka min ye Muktar Wani yan'a a kana a ye kangari caman da I k'a dɔn hakaja n'i nana nin baara in de bɛ kɔnɔ nin baara in bɛ kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko maa ɲumanw mana jɛ ka ko dilan a tiɲɛ man di min ye président de la république min n'o bɛ bi Joan Sodi n'o ye bandaw ye o ye maa cɛsirilen ye a gɛrɛla fanga na a bɛ fanga ɲɛdɔn a bɛ maliden dɔn a bɛ hadamadenya baaraw dɔn Muktar Wani kɛrɛfɛ tɛ min ye nin kamalen ye I k'a dɔn Bajangara ka den don maliden don Futaka don Joan Sodi k'a dɔn a bɛ min dɔn jamana in na sabula a ye min kɛ n'o ye a bɔ ministère des affaires étrangères a y'o baara caman kɛ min ye lasigidenya ye a y'o kɛ Joan Sodi k'a dɔn a bɔ k'a fɔ maakɔrɔba fana don tɛ koyi san 64 Muktar Wani a b'i taa fa dɔn a b'i nafa dɔn Joan Sodi nin jɛ fila ni ala kɔni farala Mali kan gɛlɛya o gɛlɛya n'an y'a kɛ san 60 in kɔnɔ n'u sɔnna ma k'u kɔnɔ jɛ Joan Sodi k'a dɔn a donni bɛ bɔ jamana kɔnɔ an wasara dɛ nin si tɛ politiki maa ye an ko ka politiciens dabɔ a la de anw bɛ élection kɔnɔ kalo 18 damadɔ a banna mais ne kɔni m'a on va préparer les élections hali n'a fɔra moi j'ai descends à Bassabugu n bɛ taa Bɛlɛdugu n bɛ taa campagne daminɛ n bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ yen soyons sérieux wa maa o maa bɛ yen ni a politiki maa don hali ni gouvernement kura min n'a bɛ sigi u kana don a la Joan Sedi bɛɛ ka t'i ka base baara n bɛna n de fɔ soyons vraiment sérieux n'a ka d'an ye an bɛɛ ye kɛlɛ de kɛ I bɛ k'a ka fanga ma ɲɛ fo yɛlɛma ka kɛ yɛlɛma in bɛ na ni gɛlɛya ye ani diyagoya ko de y'an bɛɛ kan obligatoire politiki maa bɛɛ lajɛlen k'a fɔ anw jɛna nin transition in kɔ pewu kalo 18 anw jɛna an bɛ taa baara kɛ an bɛ fanga ɲini c'est tout mais ka taa don gouvernement na dɛ ka taa don fɛn na ka wari suwa walasa k'i ka parti labɛn o ka dabila je suis d'accord mais je te dis an ka nin kalo 18 sɛgɛ kusa a y'o sɛgɛ ku a k'a to maa wɛrɛ ma o ka kɛnɛ fura k'a jɛ sariyaw sigi o tuma a ka hi k'a kan ni min y'a sɔrɔ o la ɛlɛ ni e y'a sɔrɔ namara t'a la i ka kuma ye tiɲɛ o Mali jara o an bɛ fɛn tɔmɔ sisan nin si tɛ politique maa ye parti tɛ nin si bolo k'u bɛ parti siège innové merci u tɛna député san ninnu tɛna taa fɔ k'u bɛ taa congrès kɛ voilà ninnu bɛ jamana de b'a la bon an minnu b'a la ni politique ka d'a ye a ye kɛlɛ kɛ an ni cɛ a ye bɛ ka gɛn ka bɔ fanga na an ni cɛ ala k'a sara a ye a y'a di mɔɔw ma u ka jamana fura an ɲɛ o y'anw danni bɛɛ ye a ko mais non hali ministère kunkurunin non a tali dɔrɔn don a ye min kɛ jamana tɛ ɲinɛ a kɔ koyi n'a sɔrɔ a ta in ye tiɲɛ ye a ye baara kɛ jamana ye a ye politiki baara kɛ malidenw tɛ ɲinɛ sabula don dɔ la an n'a fɔ anw de ye nin kɛ mɔɔw na vota wala mɔɔw na vota ye wari ko t'a la bilen han mais hali mobilité urbaine ministère o ti sɔrɔ bon ni ministère ko don mobilité urbaine a y'olu ta ani jumɛn wɛrɛ ministère jumɛn bɛ ani fɛn jumɛn ala prospective ministère de prospective et de l'avenir a y'olu
politique de la ville warate Babel Gano comme ministre so jumena di intégration africaine ayota o koni yala doro warate abana politiquement yamba on y yala ani fomo kaka après des luttes historiques mais bravo anya fo koy M5 tara boulevard la MP4 tara boulevard la on datiga la foye intégration africaine ko memi wie aw laba MP4 ni M5 ya do on mina dogla on mina dogla ça ouais M20 ayan jigitiga koy au moins ni premier ministre ko dira M5 ma an MP4 an kuma jigida nga mi ministère do soro mais M5 mi folo kele ko duma fo soro kuma ta aw ma o abna kele ga o c'est-à-dire que aya labin vraiment so sur jamana yi ala ka jamana yi bo dibila jol se do politique maw andale dulo bi se ko chamana u kani wati beto mo bolo minnu be baraka ani minnu de politique mai minnu akili ti fangana u ka politique labin dans 18 mois et ala baraka lo manjaw sɛgɛ ka jungo yi ibondo akifa kalo tani segi sɛgɛ no sangale ni klanje de do aka jango yi donc o kuma o aw ka kɛlɛ kun ye fanga ko de ya ay jamana ko do bon abana o kuma ya siga ka mo ka baraka ka dama ibondo ko karaba ibondo dama tɔgɔ ne bin tɛgɛ do ni kɔni sɛbɛn ye an ko min ma la prétoire parce que ba n'o ye ND ni y'a ka sɛbɛn ye ND ko jamana kundigi kura i bɔra k'a fɔ cogo min bandaw do civil do nka sɔrɔsi kɔrɔ do bandaw a sigira bandaw ka sigili a n'a ka kalikan kɛnɛ kan fɛn min ye cour suprême o président fɛn min ye ka fara fɛn min ye a maa tɔw kan n'o ye Wafi Ugadei Sise ye a n'a nɔnɔw u ye bandaw bisimila ani fɛn min ye Assimi Goïta ye u taar'u kali k'a da lawurusi la sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a mɛn prestation de serpent kalikasiyɛn do a ko fɛn min ye nin wulikajɔ in ye a kɛra juma do CICB la fɛn min ye kɔrɔfɔw ye ani kuma minnu bilara kuma minnu ye olu kɛra kuma bannen kɔfɛ bandaw jamana bi kalifa i la kalo 18 o tuma na i bolo da i k'i kali jamanadenw ɲɛkɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko cɛkɔrɔba a n'a ka basangulɔkiba jɛma banfula jɛlen bɛ a nana i bolo da k'i kali lawurusi la diɲɛ ɲɛna ani jamanadenw ɲɛna ani ala ɲɛkɔrɔ k'a fɔ fɛn min ye kalo 18 fanga min dir'a ma jamana ka nafa a ka ɲɛta k'a dugukolo lakana k'a ni jamana wɛrɛw cɛw koɲɛw lakana fɛn min ye farafinna ka kɛlɛya ye k'o lafasa o tuma o y'a kalikan ye a ti jamana janfa bi a t'a janfa sini bandaw y'i kali a kɛrɛfɛ maa min y'a ka kankɔrɔsigi o ye sɔrɔdasi ye colonel Assimi Goïta o fana garala colonel Assimi Goïta ale ma civil fini don koyi sabula fɛn min ye sɔrɔdasi teni ye o de b'a la i y'a dɔn ni dasi min ye dɛ ale b'o kelen de b'a la ale tɛ dasi ma raser fɔlɔ mais écoute n'a qu'à se raser un peu a fɔ Assimi Goïta ye vraiment dasi filɛ bonbosi filɛ i y'a dɔn diinɛmɔgɔw ka tamasiyɛn don mais ça fait peur a ka nin ta ye dɔɔnin sa ne kɔni ye dasi ko in kɛ min ye denmisɛnnin do san 37 n'a y'a di dɔrɔn on va sentir qu'il est justement on veut sentir la jeunesse là on veut sentir la jeunesse coup d'état kɛra ni dasi ye n'an y'o dasi a la hali bi an bɛ siran a ka nin arazi dɔɔnin n'i y'a dan ne kelen ma a bɛ sɔrɔdasi tenni ne bɔ mais costume cravate non o ka ɲi a la o ka ɲi a la a ka taa début coiffure la o ka arazi dɔɔnin costume cravate a ka taa Victoria la ayi costume cravate a k'o to yen sɔrɔdasi fini in de ka ɲi a la ça on voit toujours an bɛ fanga jɔlen ye o ka ɲi mais un peu de design quand même il est jeune beau naam sɛbɛnnikɛla ko Assimi Goïta a y'i bolo kɔrɔta o kalikan kelen a y'o kɛ ale ye bandaw ka kankɔrɔsigi ye jamana in a bɛ se ka boson cogo min bɛ se k'a to a ɲɛtaa ye sɔrɔ bosonbaw ani jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye waati min kɔrɔfɔ dira bandaw ma Mali président kura a nana ka na kalikan daminɛ kalikan minnu n'o bɛ kɛ a ka jamana a maracogo a n'a hakilinaw ye bandaw ko ale tɛ se k'a fɔ yuruguyurugu kɔni a b'a ban pewu Mali kɔnɔ nka a bɛ kelen kɔni layidu ta jamanadenw ye maa o maa bɛ yen n'i ye dɔrɔmɛ kelen suɲɛ ni rapport bɔr'i kan i bɛ taa kaso la a kuma jugu fɔra dɛ
sɛbɛnnikɛla ko o kuma fɔ maa minnu bɛ sali kɔfɛla na olu ye tɛgɛrɛ ta wata nka maa minnu bɛ ɲɛfɛla na n'olu nɔ bɛ ko la u ye fangakɔrɔ kɛ ka tɛmɛ Usumana tɔ tɛ fɔta kuma jugu fɔra kuma jugu ma fɔ o a kɛcogo do nam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ bandaw ka kalikaw na a ko fɛn min ye bɛnkan min ni Mali y'a kɛ lakana bɛ se ka na cogo min a b'i ɲɛsin o ma yuruguyurugu kɛlɛli wulikajɔ de bɛna kɛ min bɛ se k'a to o baara in ka kɛ ni sɛbɛ ye o tuma a bɛ se bɛɛ di procureur ma ani kiiritigɛlamɔgɔw ma dossier o dossier b'u ka tabali kan u k'a bɛɛ ta très bien an garila ɲɔgɔn na sa mais fɔta ni n'a ma kɛ tan a tɛ ɲɛnabɔ o jamana ti jɔ n'a ministre ma bɔ dɔ kunjɛ ka koyi o kɔfɛ a ko ministre minnu bɛna bila kana kunna olu kɔni bɛna wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen de sabati min bɛ se k'a to jamanadenw bɛ lakana jamana yɛrɛ a kɛlen bɛ batɛmɛsira ye fu bɛ se ka sɔrɔ da la cogoya min na o tuma sɔrɔdasi ɲɛmaw a sen ka olu sen nɔ sabu ale yɛrɛ ye sɔrɔdasi kɔrɔ ye wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen de bɛna k'u fɛ min bɛ se k'a to jamana kɔrɔnfɛla a camancɛ la jamana tilebinfɛla ani jamana fanda naani bɛɛ a bɛɛ bɛ se ka lakana cogo min sɛbɛnnikɛla ko a ko bandaw sigili a kɔni diyara jamanadenw ye nka jamana zonba kulew a bamabaw minnu bɛ n'u ye jamana suɲɛ san caman olu kɔni bɛ olu sirannen bɛɛ bi sabula u b'a dɔn k'a fɔ fɛn min ye bandaw ye cɛ min don n'a y'a fɔ a b'a kɛ sabula si t'a kun na janga kumasi ka kɛ minnu filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le prétoire kɔnɔ a ka bi bɔli la Joël Sedou bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Azalaï Express Joël Sedou i k'a dɔn Albert Maïga nin y'a ka fasiri ye Albert ko i y'i jɔ an ka sama i b'a sɔrɔ a balalen bɛ Joël Sedou i k'a dɔn a ma balan n'i ye maa fila kɛlɛtɔ ye dɔrɔmɛ tan nɔfɛ dɔ hakili b'a bɛɛ lajɛlen na n'o tɛ duuru duuru mankan d'o la Jaaje Sangare i k'a dɔn CNPM i k'a dɔn a président kura Joël Sedou i k'a dɔn ayiwa min ye wulikajɔw ni tamasiyɛnw ye dabali bɛɛ lajɛlen tigɛra fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛra min bɛ se k'a to nin votew ti kɛ Joël Sedou i k'a dɔn ni kanu bɛ mɔɔw la i k'a dɔn ni ko bɛ mɔɔw sɛbɛ la Joël Sedou i k'a dɔn ni nafolotigibaw ni waritigibaw Joël Sedou i k'a dɔn u ye chaises ni ban ta k'u sigi carré kɔnɔ ka vote kɛ k'a ban munna u ma don siège kɔnɔ parce que u taara da choix Joël Sedou sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn jo tɛ ko la Joël Sedou i k'a dɔn o fɔ man go a ko kunnafoni carinna fa bɛɛ lajɛlen la min ye sɔrɔ bosobaw ye n'o ye kɛnyɛrɛye nafolobatigiw Joël Sedou olu bɛ jɛrɛjɛkulu belebele de la o ko min ma ko CNPM Joël Sedou i k'a dɔn n'o ye patronat ye a voto de kun kan ka kɛ tabale gosira a bɛ waati jan bɔ bɛɛ lajɛlen ye labɛn kɛ i k'a dɔn a dɔnna k'a fɔ maa fila de b'a nɔfɛ min ye Kulubali ye i k'a dɔn ani Jaaje Sangare Joël Sedou ni jɛ fila bɛɛ lajɛlen kun bɛ campagne na nka sɔmi nana kɛ sa fa dɔ fɛ k'a fɔ anw dɛsɛlen don cogo t'an bolo o tuma n'an ma dabali tigɛ ka ko in ɲaami i k'a dɔn vote yɛrɛ kana kɛ bilen i k'a dɔn n'o ma kɛ i k'a dɔn anw bɛ kɛ binba ye a ko tamasiyɛnw b'o de jira sabula vote kelen kɔfɛ k'a ban a tɛ n'a fɔ politiki vote ko ye Joël Sedou nin ye nafolotigi an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn o vote de ye nin banabaw jurabaw usine-tigi milliardaire immeuble tigi o damanda de ka vote nin ye yɔrɔ maa tɛna maa saw na dɛ Joël Sedou sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn kiiri kɛra ka min kɔni ye vote ye a kɛra vote kɛlen ko k'a ban maa 107 o de votera Joël Sedou i k'a dɔn maa 89 hakaja o bɛɛ lajɛlen ko Jaaje Sangare maa 1 i k'a dɔn o votera Mamadou Sɛnsɛn Kulubali ye maa 17 u ko bulletin nul anw tɛ foyi la Joël Sedou a ko n'i y'o jaabi ta k'a lajɛ sariyatigiw fɛ yen maa min sigira kɛnɛ ka patron ka patron o de ye Jaaje Sangare sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn k'a don ɲɛ ko caman de kɛra min bɛ se ka ko in lasa sɛbɛnnikɛla ko a wulikajɔ ni tamasiyɛnw i n'an bɛ kuma dɔw la k'a fɔ ko Jaaje ko ko vote in ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ a ko nkalon sabula kunnafoni bɔra yɔrɔ min na o ye secrétaire général ye ɲininkali kɛra secrétaire général la juma don a ko ayi ko vote ka ɲi Joël Sedou i k'a dɔn o ma waatini bɔ o laban nana lettre kɛ k'o sɛbɛn ko vote ka bɔ a dɔn a kɔrɔ o don kelen Joël Sedou ko bɛ se ka kɛ cogo di maa sɛbɛw ani hɔrɔn a bɛɛ na fɛn de kan bɛnkan ye nin don in ye n'a ti ɲɛ kɔnbi kɛ kabini a fɔ don k'a fɔ a ti ɲɛ Joël Sedou nka labɛn kɛlen k'a ban vote ye sini ye maa kelen k'a reporter o bɛ ɲɛ cogo di a ti ɲɛ o bɛ se ka kɛ cogo u ye da sago Joël Sedou i k'a dɔn dun y'a sɔrɔ Jaaje n'a ka mɔɔw olu ye labɛn kɛ ka wulikajɔ kɛ Joël Sedou i k'a dɔn u ma foyi kɛ sariya kɔ u ye issue ta ka taa lajɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka ɲininkali kɛ
yalima sariya kisɛ jumɛn bɛ yen min bɛ se ka nin kɛ o tɛ yen ayi o tuma a kɛra baara ye Jɔn i k'a dɔn a wa min ye wulikajɔ ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn secrétaire général a ɲɛw bi dɔn kɔfɛ o de laban nana i k'a dɔn polisiw wele ko ka da suwa ka gogoro don a la Jɔn i k'a dɔn a n'o kɛli man kan sɛbɛnnikɛla ko a wa min ye iso ye u nana n'o ye sariyatigiw ka n'a lajɛ k'a lariba a kan ka kɛ cogo min u ma karina kari u ma dakari Jɔn dɔn a fɔra de vote bi kɛ nin don in bɛn kɛr'o kan jamana maa ɲɛnamaw ni nafolotigiw bɛɛ lajɛlen n'i ka dulɔkibajɛ jɔlen don Jɔn i k'a dɔn o tuma n'a ma ɲɛ nin kɛra nin kɛcogo in na mankan tɛ nin na o tuma min ye voto ye Jɔn Sodi k'a dɔn an b'a kɛ da la piyan milliardaires ka jɔ tile kɔrɔ ye mais parce que a b'u sɛbɛ de la o il veut le changement c'est tout dandɛmɛ kɛr'u la koyi so in ye jɔn da ye de so jumɛn a tun bɛ ka kɛ so min kɔnɔ patronat so tɛ yan o ye jamajɛyɔrɔ ye merci bon ni maa kelen y'o da suwa Jɔn Sodi k'a dɔn a wa jama min nana maa 107 sɛbɛnnikɛla k'o wasara o tuma bɛɛ k'i hakilina fɔ jɔnni bɛ Jaaje fɛ jɔnni bɛ a wa Madu Sɛnsɛ Kulubali fɛ Jɔn Sodi k'a dɔn bɛɛ lajɛlen taara i ka sɛbɛn bila vote kɔcɛlen n'u ye danni kɛ maa 89 min ye a wa Jaaje Sangare kabini o kɔni kɛra saratigi minnu bɛ olu y'a sɛbɛntiya k'a fɔ min ye patron ye i k'a dɔn bɛɛ n'a ka k'a fɔ Jaaje ka k'u ka ɲɛmaa ye Jɔn Sodi k'a dɔn nin ko in kɔni a gɛlɛya dan tɛ sabula ni ko ta k'a lajɛ fɛn min bɛ nin kɔfɛ Jɔn Sedi k'a dɔn o ye mankan de ye nka nin mankan dan tɛ sabula fɛn b'e fɛ fɛn bɛ ne kun Jɔn Sedi an jɛra ka karisa de sugandi k'o k'an ka ɲɛmaa ye a ko walima o gɛlɛya yɔrɔ bɛ min nin ji tɛ surafana dun si ka so ayi nin bɛɛ miliyaralen bɛ nin bɛɛ bolo ni bon nin de ye Mali yɛrɛ gɛlɛya quoi Mali problème ye nin de ye min mana don mun ye patronat yɛrɛ ko senni na mais justement ne ti bɛrɛ dɔn mais anw kɔni ye ko dɔn ka Musa Bala Kulubali k'o to président la vote ma kɛ o bɛnkan de y'a sigi consensus tout à fait Musa Bala bɔlen Mamadu Sidibe ale fana sigira consensus a kɛra ten o bɔlen Mamadu Sinsin Kulubali o sigira consensus mun ye Kalafili y'a Kalafili yala ye min ye i k'a dɔn a wa bureau kan ka se ka waati min dafa o banna o kuma karisa ti bɔ a la ayi o kuma an ti bɔ a la walima a bɛ kɛ to o bɛ na ni mankan ye o kuma n'a ma ɲɔ kɔ o kuma an ka jama wele o bɛ min fɛ i fɔra dɔ bɛ f'i kɔ tout le problème ça ne peut être que là je connais pas hein ça ne peut être que là non minnu kan k'a bila olu de t'a fɛ k'a bila bon n'olu m'a bila vote bi kɛ ça c'est une logique dɔ y'a bila i sigi e k'i t'a bila maa ka sigi bon n'i ko i tɛ taa vote bi kɛ i ye date min kɛ o date min fɔra o banna Jɔn Sedi vote de bɛ k'a ni ɲɔgɔn cɛ ni gagnera ni mɔgɔ b'i fɛ ni gagnera i bɛ t'i nɔ na dansɔgɔ in bɛ ma ɲɛ yɔrɔ kɔni ye bɛɛ ta ye foroba yɔrɔ don an ti mankan na bilen Mali kɔnɔ han t'u fɛ kana dansɔgɔ ɲɛ non an ti mankan foyi la bilen mankan foyi tɛ kɛ bilen ko nin ko banna de a tuma nin ye parti ko de ye wa politique tɛ milliardaire maa waritigiw a hɔrɔn dama mun kɛlɛ bɛ nin na immeuble yɛrɛ ɲɔgɔnna caman bɛ nin bɛɛ fɛ ni min binna a fɔ cɛw tɛmɛ ni baara ye i ni ce an bɛɛ b'an ka wari ɲini na i bolo don on nana marre wayi kɛlɛ tɛ yen pas d'histoire kɛlɛ tɛ yen u ka ko in di Jaaje ma a ka tɛmɛ n'a ka baara ye a dira ma ka ban o c'est le nouveau président merci journal min bɛ ɲɛkɔrɔ yan le nouveau président o de kɛn bɛ k'o sɛbɛn awɔ o tuma sɛbɛn wɛrɛ ta ka dɔ wɛrɛ ta awɔ e ma ko nouveau président la lettre du peuple Jaaje di Amadou Sangare le nouveau patron des patrons du Mali ngi k'o bila ten kuma ɲɛna dɔ wɛrɛ ta confirmé c'est confirmé an bɛna mun wɛrɛ fɔ bilen o tuma ne bɛ n dalu i don dabatugana min dalu min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma la lettre du peuple jamanadenw ka bataki fasiriba n'o ye Yusufu Jalo ye nin y'a ka sɛbɛn ye Yusufu Jalo ko a bɛna ta ni jateminɛ ma kɛ société min bɛ n'o ye assurance lafiya SA maa min dara ka bila kunna madame Li Taher Darave a kɔni a sigilen bɛ mugubo de dara n'ala ma jaga a bɛ pɛrɛn n'a ye sɛbɛnnikɛla ko a ko muso in jigira fɛnkolonba de dara fɛn min kɔni n'a tɔtɔlen b'a foroko jara ye sabula assurance lafiya SA bɛɛ tile tɛ k'o sababuya kɛ a ɲɛmaw yɛrɛ dama de bi kɛlɛ la u bi farafarali la sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye a maakɔrɔ min n'o kun y'a PCA ye Amadu Jige kɔni ko in gɛlɛya na k'a b'ale fan fɛ sabula ko caman bɛ Jige bannen b'o ma o de kɛlen bɛ gɛlɛya ye assurance lafiya kɔnɔna na
sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min assurance lafiya ye a sigira ni kalikan minnu ye ni jamana y'o danganiya di o de ye k'a fɔ u ka manakun CFA wari miliyari 3 o CFA wari miliyari 3 min ni sigi kɛlen bɛ o kan o tuma wulikajɔ de kun kan ka kɛ san 2020 in na k'o dafa sɛbɛnnikɛla ko nka ala ni gɛlɛya ani fɔɲɔgɔnkɔ kɛ o ma se ka sabati o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen sigi kun kɛlen bɛ san 2021 o mɛkalo tile 31 sigi kɛlen tun bɛ ka miliyari 5 kɔnɔ nka an bɛ don minɛ ko bi fɛn min ye assurance lafiya ye wari min b'u kun miliyari 1 ani miliyɔn 400 damadɔ sabula sigi kun kɛlen bɛ ka nafolo minnu kɔrɔ o ma sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko o kuma u nana lajɛ maa minnu n'olu ka action bɛ yen dɔ ka fara action nafolo kan o tuma o kɛra sababu ye fɛn min ye wari ye o nana tigɛ ka bila bɛɛ kan bɛɛ k'i ta sara o donnama kama fɛn min ye Amadu Jige ye wari ko gɛlɛya tun b'a la sabula a yɛrɛ buranna ka dɔ bɛ yen n'o ye Bubakar Tangara ye o tuma o niyɔrɔ min bɛ a labanna k'a fɔ a b'o sɛgi a burankɛ ma burankɛ in kɔni o ye entreprise dɔ ɲɛmaa ye ko min ma Atlas Investissement sɛbɛnnikɛla ko sariyatigiw nan'o ko dɔw ɲɛkɔrɔ k'o lajɛ u y'a ye bɛɛ k'a fɔ ale kɔni di sariyakisɛw dafa a t'a danganiyaw dafa baara in tɛ se ka k'ale fɛ nka Amadu Jige ko pɛti n'o kɔni tɛ wari kɔni t'ale bolo wa taa fan ni nafan tɛ sɛbɛnnikɛla ko assurance lafiya kɔni nana to ten fɔ fɛn min ye kalikanw ni bɛnkanw ye olu kɔni o kɛlen bɛ majɛ ye n'ala ma jagɛ an dɔ to mɛn kalo 1 ani panko wagawaga ye wari min bɛ ni sigi kɛlen bɛ k'o kɔnɔ CFA wari miliyari 3 n'o ma sɔrɔ ka taa bila fɛn min ye trésor kɔnɔ ni ala ma jagɛ assurance lafiya yɛrɛ a bɛ datugu sabula fɛn min ye a sariyaw n'a danganiyaw ye olu kɔni dafalen tɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Jige ye gɛlɛyaba yɛrɛ b'a yɛrɛ kan sisan sabula ale yɛrɛ kelen bɛ assurance lafiya ka juru min b'a n'a ka denbaya la miliyɔn 100 a ko n'o ko taara ka taa di Madame Lita Hɛrɛ Darabe ma o tuma a sigilen bɛ foroko langolo de kunna ni jateminɛw ni wulikajɔ ma kɛ joona assurance lafiya a bɛ datugu kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ la l'aide du peuple kɔnɔ a ka bi bɔli la Labatungara n bala cogo bɛ di Josi Seydou mi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la sentinelle jɔyɔrɔ kɛlɛnw o don BS Jara nin y'a ka sɛbɛn ye n den don Josi Seydou i k'a dɔn ŋunungunu i k'a dɔn n'o barika bonyana ka ban foyi t'o ɲɛnabɔ sa fo ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ni ka tiɲɛjala bɔ k'a bi tandara Josi Seydou i k'a dɔn kɔsɛ in na kunnafoni dɔ jɛnsɛnna miliyari 1 CFA wari Josi Seydou i k'a dɔn kɔni tɛna ka taa bila bankiba dɔ kɔnɔ i k'a dɔn compte dɔ kɔnɔ Josi Seydou i k'a dɔn maa si t'a dɔn nin wari in donna cogo min nin wari ba kule Josi Seydou sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn a kunnafoni cɛnjɛlen bɛ DGSE Josi Seydou i k'a dɔn a min ye wulikajɔ ni jateminɛw ye nka n'i ye nin ta k'a lajɛ foroba cakɛda Josi Seydou miliyari 1 ka bila a compte kɔnɔ a k'i k'a dɔn a ka dɔgɔ kosɛbɛ foroba cakɛda la min bi kɛ nka n'i ye ko ta k'u lajɛ ŋunungunu ni ŋanamu ani juguya yɛrɛ barika nana bonya kosɛbɛ waati kɛra kunnafoniw nana jɛnsɛn fan caman na i k'a dɔn juguyaramɛ dɔ bɛ yen Ibrahima Karanyara baw de sɔrɔ bozo b'a don jagokɛla don Josi Seydou i k'a dɔn ŋunungunu ni sɛbɛnnikɛla caman kun y'a sɛbɛn Ibrahima Karanyara i k'a dɔn sɔrɔsiw ka minan i k'a dɔn ale kɔni a ye caman feere dɔ farala sɔngɔ kan a ŋanamu fanga bonyana i k'a dɔn nin kɛra Josi Seydou i k'a dɔn kiiritigɛlaw kun ye Ibrahima Karanyara wele ka taa ɲininka dala ni kuma barika bonyana surfacturation jamana in an bɛ yɔrɔ min na i ko bi bɛɛ lajɛlen k'i to ani réseaux sociaux Josi Seydou kiiritigɛlaw ni Ibrahima Karanyara nana sigi tile 1 i k'a dɔn u y'a ɲininka ka taa ka na mun ni mun feerela i k'a dɔn a min ni min feerela a filɛ sɛbɛn minnu b'a la a filɛ ne ye min di n ye min kɛ n ye baara min kɛ jamana ye a filɛ nin ye kiiritigɛlaw ko jɔn la Ibrahima Karanyara i k'a dɔn mɔgɔ bin n'i kan sabula nin nkalon in ni namara nin bɛ bɔ yɔrɔ jan Josi Seydou jaja min b'a kɔfɛ juguyaramɛkɛ wɛrɛ de bɛ yen min bɛ nin ko in bɛɛ kɔfɛ Ibrahima Karanyara tɛ n'i kɛra tɔgɔtigi ye n'i kɛra maa dɔnnen ye n'i kɛra ɲumankɛla ye Josi Seydou i k'a dɔn ko mana fɔ sa a bɛ fɔ ko e de don a tɛ komi jagafɔ kuma jugu mana fɔ radio so min na dɔ bɛ se ka n wele Dabatungara ye nin fɔ an ye a ma ban a ma han n ko n ye mun fɔ o b'a sɔrɔ saxi de y'a fɔ RFM wala vible de y'a fɔ i ye nin fɔ anw ma ne ko ala n ko ne tɛ sa e ye journal min fɔ anw ma nin kalan yɛrɛ wo
jango ka ni kuma bɔ an da n ko ne tɛ anw jagafɔ ma nin fɔ bi yɔrɔ sudu a ko bi ten de i k'a dɔn Ibrahim Karan yɛrɛ i n'a fɔ maa ɲuman don maa sɛbɛ don yɔrɔ sudu u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a ye k'a fɔ sefa wari miliyari 1 a tigi kelen de taara o bila kɔnti dɔ kɔnɔ min ma se ka ye yɔrɔ sudu kabini o kɔni kɛra jamana sariyatigɛlaw kiiritigɛlaw u bɛɛ lajɛlen ye yafa ɲini Ibrahim Karan yɛrɛ fɛ k'a fɔ min ye jugara mɛn Bamaden i bi baara min kan k'a kɛ jamana kɔnɔ i k'a dɔn ayiwa Ala de b'i sara a la sabula nkalon dama min ni ŋanamu kuma min dalen b'i la sisan a ye yɛrɛ tɛmɛ n'i ka baara ye sabula jamana i k'a dɔn maa kelen se k'a baara kɛ jagokɛla jɔyɔrɔ bɛɛ i k'a dɔn foroba baarakɛla jɔyɔrɔ bɛɛ journaliste yɛrɛ jɔyɔrɔ bɛɛ o tuma an bɛ don min na ko bi journaliste i k'a dɔn maa min b'a la k'o ye miliyari 1 ka t'o bila compte kɔnɔ dɛ u b'a la k'o den ɲini nka min kɔni jɛlen don a fɔra ko jugara an bɛ denmisɛn dɔ don journaliste i k'a dɔn tɔgɔ kɔni ma fɔ hali n'a sɔrɔla ŋanamu kelen bɛ ka maa wɛrɛ tɔgɔ fɔ aw ka dakamana réseaux sociaux in kan sɛbɛnnikɛla kɔni m'o tɔgɔ fɔ yan ko in si dɔnnen don a tɔgɔ ma fɔ yan dɛ ɲami b'a bɛɛ dɔn wa maa minnu bɛ marché nɔ maa kɛ kɔrɔlen n'a ma ɲɛ olu bolo olu de bɛ ka ko in suruku et voilà wa olu de fana bɛ wari d'anw ma réseaux sociaux kan an ka tɔw tɔgɔ tiɲɛ bon o tɔgɔ tiɲɛ in dɛ journaliste i ye ko ya a mɛ wo mɛn tiɲɛ bi bange wallahi Ibrahim Karan ne b'a dɔn personnellement i bɛ taa ɲininkali k'a yɛrɛ la hali fɛn min tɛ nin ye a tɛ t'o la hali basa a t'a don a ye ko taa vaccine de b'a kana journaliste du n'i b'a ɲininkali k'a yɛrɛ la a bɛ maloya ɲumankɛ bolo kini bolo in tɛ ka jan ni ɲuman bolo ye wallahi journaliste du wa ne b'a sɛbɛ kɔrɔ f'i ye taa n k'i ɲininka dɔgɔtɔrɔsoba bi yan kɔlɔnba min sen de don k'a san wa ma ni kana lila i kana k'a d'u ma n tɔgɔ kana fɔ ale de don wa taa pɔnji ne b'a tigi ɲini o maa min bɛ nin jato baw kɛ nin jato a b'a jɔ k'a di m'a di tɔgɔ kama m'a di marché ɲini kama ne y'a di Ala kama misiridama min jɔlen bɛ n tɔgɔ kana fɔ ne b'a fɔ dɛ Ibrahim Karan ne kɔni b'a fɔ ne b'a kalama don dɔ la an ye kulekan bɔ yan n ko Gabriel Touré n ko kɔlɔnko b'u la robinet ko b'u la journaliste dun an jiginna yɔrɔ min dɔ y'a fɔ k'i ka cɛ i ka kuma mɛn a bɛna taa kɛ a taara o seni mais non bon des individus comme ça Mali jagokɛla journaliste dun n'i y'a kɛlen so ye fonctionnaire de b'a yɛlɛma k'a kɛ so ye taa ni minɛn in se ka n'a furu ni i taara minɛn san u ye minɛn lajɛ k'a contrôler i ka nin minɛn in ma ɲi segin n'a ye a bɛ taa n'a ye taa ni minɛn in se ka na Chine minɛn in b'i feere 1,000,000 nka taa n'i nana n'a ye i b'a feere anw ma 1,300,000 journaliste du i k'a dɔn je m'en fous a ma daminɛ yan mais alors fonctionnaire de b'a kɛ fonctionnaire de bɛ opérateur économique bila ŋanamu ni sɔnni na wa n'i m'o kɛ marché tɛ d'i ma dɛ a bɛ minɛ e bɛ balo cogo di tout le problème du Mali n y'a f'i ye k'a f'i ye n ko Mali fonctionnaire de ye bɛɛ kɛ so ye même nous les animateurs e yɛrɛ i da min minɛ yan n k'i ko u bɛ wari d'aw ma réseaux sociaux kan a bɛ se ka an ŋanamu ten mais justement c'est ça le problème anw tɛmɛn'o ma sa o anw kɔni kɛra anw guwara sa anw tɛmɛn'o bon n bɛ min f'i ye anw dɔgɔnin minnu bɛ yen activiste ninnu page Facebook ninnu kɔni n'i ye 50,000 50,000 di min ma i ye ku don la n'i ye son ye an kɛn bɛ ka tabali sigi sisan dɔw yɛrɛ kɛn bɛ ka tabali de san sisan k'o sigi o tuma u bɛ studio labɛn ka mana kɛ i b'u sigilen i b'a fɔ u bɛ radio la u bɛ télé la maaw kan awɔ bon mais en réalité an bɛ ɲini ka radio ni télé sanga bi non a tɛ se k'olu sanga a bɛɛ galo a bɛɛ namara oui le problème c'est que formation t'an na déontologie t'an na an t'a ɲɛdɔn nin problème c'est dans peu de temps waati bɛ se mɔgɔw t'a lajɛ bilen yɛrɛ non ça je te dis non moi ça ni ta kɔni ye nkalon ni namara ye waati bɛ se les gens n'i ye min sɛbɛn mɔgɔ bɛ yɛlɛ i ye karisa ka nin kuma in yan tu vas fermer boutique mɔgɔw bɛ tigɛ i la mais ce qui est sûr et certain il est temps journaliste dun n'an ko fonctionnaire ka yɛlɛma sabula anw da de bɛ bɛɛ ka kuma na radio la il va falloir que anw yɛrɛw fana on s'assume an ka yɛlɛma c'est évident wari ka di dɛ an bɛ balo nin de la dɛ mais journaliste dun n'i ye nkalon dɔ dilan ko dɔ kan a mɛn o mɛn mɔgɔ bɛ laban ka karisa yɛrɛ tun ma nin kuma in fɔ o don wa mais aujourd'hui ala barika la mɔgɔ b'a fɔ ko an ka analyse a n'an bɛ minnu fɔ k'a ka ɲi c'est parce que an ɲɛ bɛ tiɲɛ dɔ la Facebook fura bɛ Facebook kan koyi fɛn dɔ b'an bolo ko VAR i ye kuma min fɔ san 5 san 6 i ɲinɛna a kɔ n'i nana kuma wɛrɛ fɔ min n'a tɛ kelen dɔ bɛ se k'i ka o video kɔrɔ bila a la ten ko karisa kun ye fɔ o don an fura bɛ Facebook kan ni min ye wari d'an ma ko an ka nkalon da wari minɛ i mago b'a la n'i nana i sigi ka radio la reçu t'a la foyi t'a la i ka tiɲɛ fɔ n'i yɛrɛ ye a n'a y'a ja siɲɛ wɛrɛ a ka nin wele n bɛ ten mais i bɛ tiɲɛ fɔ i ka tiɲɛ jala fɔ n'i yɛrɛ o de bɛ laban journaliste du nkalon a mana mɛn cogo o cogo
journaliste du k'a dɔn kulusi bi bɔ a la sɛbɛnnikɛla ko ayiwa Ibrahima Karanyara ka ɲɛmaa ye an bɛ donni minɛ ko bi i k'a dɔn nin kamalen min n'a y'a ka baara kɛ k'a jɛya kiiritigɛlaw de y'a jɛ k'a bila ka taa so an bɔra ko in galama dɔ de filɛ ka miliyari 1 ta ka t'o bila kɔnti dɔ la o min y'o kɛ dɛ o kamalen dɛ lawulinkama don a k'o kuma i to a tiɲɛba ani ŋanamu i jɛra bi k'i sɛbɛn kɔrɔjɛya tɛmɛ i ka taa ka baara la ya ni fulaw k'i ma ko ya o kɔrɔ k'i ka taa y'o de fɔ ko ya fila de don Jugaramɛ ti fila ya bon enfin y'a dɔn Jugaramɛ n'a sigira diɲɛ jamana o jamana na n bɛn'o f'i ye Jugaramɛ dɔw bɛ yen u bɛ kaso ka k'a fɔ ça c'est les piments Hamadi Bacili les Dundundaw Dondo kelen mais bien sûr Dondo ka misi wɛrɛ tɛ ni anw ka foro la nɛgɛla Dondondaw olu bɛ kaso ka k'a de fɔ parce que Jugaramɛ minnu don u sigira kasokaw cɛ la Jugaramɛ dɔw bɛ yen olu bɛ marakakan fɔ oui tel que bon tel que les Haji Bacili olu b'a bɛɛ mɛn parce que olu bɛ jɛkulu minnu na Ablo Bacili awɔ ale bi marakakan mɛn awɔ ayi Ablo bɛ filakan mɛn Gamɛ Haji Bacili Haji Bacili ani Modibo Gambi u bɛ marakakan mɛn Isaka Ɲanga u bɛ marakakan fɔ u bɛ filakan fɔ ça c'est vers Kayi Jugaramɛ dɔw bɛ yen olu tɛ foyi fɔ filakan kɔ ça c'est vers Mopti o tɛ sori kɛmɛso ninnu ya voilà mais Jugaramɛ minnu bɛ Segu jamana kan olu tɛ filakan fɔ u tɛ marakakan fɔ uniquement bamanankan ça c'est Saliyandaw ni Amaridaw olu tɛ foyi fɔ o kɔ olu fana Jugaramɛ de Jugaramɛ dɔ kɛ n b'a fɛ ka min f'i ye dɔrɔn Jugaramɛ mana sigi siya minnu fɛ u b'olu ka cas de fɔ o ka ɲi ça c'est comme ça c'est bon u bɛ se brassage culturel la exactly là c'est bon sinon Amadi Bacili ninnu olu tɛ hali ni filakan fɔ u t'a mɛn olu bɛ kaso ka cas de mɛn olu ma jeli xaaliso bɛ jɛ kalo tuba dɔ la ayo ani Dondondaw ninnu les jok ouais c'est comme ça alors Jugaramɛ minnu wolola Bamakɔ ka mɔ Bamakɔ en général u faw n'u baw bɛ kan min fɔ ni filaka don walima ka kan fɔ denmisɛnninw bɛ dege o la u b'o fɔ u ka so mais u bɛ bamanankan de fɔ kosɛbɛ c'est comme ça Dozo bɛ n'a kungo ta fa ne t'u dɔn yɛrɛ moi je les connais pas bamananjɛli ye e bɛ mun d'o la anw kɔni bamananjɛli futur député il faut faire attention d'accord Musa terminé place in dɛ n b'o de kɔ c'est pour que tu as créé un PK nka Isaka Ojim honorable monsieur le député monsieur le président journaliste Seydou n bala cogo bɛ di daba tungara ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma la sentinelle jɔyɔrɔ kelenw Fasiriba n'o ye la rédaction ye nin y'u ka sɛbɛn ye u ko mun parti politique min bɛ n'o to a ye ADPM ADPM a président o de ye Abubakari Sidiki Fɔnba ye docteur Fɔnba a ko ni Mali faama kuraw ma wuli ka jɔ kɛ joona n'Ala ma ja kɛ Mali dugu dɔ bɛ yen Algérie bɛ n'o minɛ ka fara Algérie kan dɛ awɔ ayiwa sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye wulikajɔ kɛlen bɛ Algérikaw fɛ fɛn min ye Algérie u ka sɔrɔdasi jɛkulu dɔ bɛ yen olu kɔni kɛlen bɛ ka wulikajɔ kɛ Mali dugu min bɛ yen n'u k'a ma Inkalil ale bɛ Tesaliti ale marabolo de fɛ Kidali mara kɔnɔna na fɛn min ye dugu in ye fɛn min ye Algérie faamaw ye u kɛlen bɛ ka sɔrɔdasiw yɛrɛ kɛ dugu in na fiyɛfiyɛ ka bɔ fɔ ka taa fɔ k'a to ten piquet de b'u bolo borne kura u kɛlen bɛ k'o turu ni ka danjɛ kura bɔ k'a jira k'a fɔ Inkalil o farala Algérie kan awɔ ne ko an t'a d'u ma e n'o fɔ kɛ Kidali yɛrɛ t'e bolo an t'a d'o kuma wɛrɛ la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin baara in kɛra septembre kalo tile 23 Mali yɛrɛ ka yɛlɛma hɔrɔnya fɛti kɛra bi o dugusɛjɛ k'a daminɛ midi u sira a la sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye bornage ye u sira a la lakanabaw n'o ye Algérie sɔrɔdasiw olu yɛrɛlen bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye yɔrɔ in kɔni ye hakilila jiginna fɛn min ye force Barkhane ani Nations Unies ani SEMA maw olu de ka ca yɔrɔ in na kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko parti ADPM olu kɔni ko u kɔni ko in kɔni a sɛmɛnciyalen bɛ fɛn min ye seere caman fɛ ni ko in kɔni n'a senna ka tɛgɛ da kisɛ kan jɛkulu min bɛ n'o ye Barkhane Nations Unies olu kɔni sen bɛ ko in na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Algérie ye min kɛ u ye Mali yɛrɛ territoire de sɔsɔ sigiɲɔgɔnya ɲuman ani badenya ɲuman u y'o de sɔsɔ
sɔsɔ wulikajɔ ka kɛ joona a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Algérie ye u bɛ Mali dugukolo in nɔfɛ a mɛnna koyi sabu Tesaliti mara in yɛrɛ u b'a fɛ ka Tesaliti cercle dɛ u bɛ fɛ k'o bɛɛ de fara Algérie kan k'o sababuya kɛ pétrole de dasilen bɛ a dugu jukɔrɔ sanu bɛ yen Marijane bɛ yen bauxite bɛ yen kɔgɔ bɛ yen fɛn bɛɛ bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye gɛlɛya o gɛlɛya Mali ni Algérie cɛ nin yɔrɔ ninnu nɔfɛ ko don fɛn min Abubakar Sidiki fɔnba ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye wulikajɔ kan ka kɛ coopération militaire ɲuman o de kan ka kɛ Mali ni Faransi cɛ accord de défense kolo min bɛ o kan ka ci ka kari ka bɔ yen min kɔni n'a bɛ senna i n'a fɔ 1985 coopération militaire min ɲɔgɔn na tun bɛ dɛ o de kan ka kɛ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi fɛn min Algérie kaw ka nin wulikajɔ in ye n'a ma kunbɛn joona a bɛ se ka kɛ balawuba ye Mali ni Algérie cɛ i n'a fɔ ani Burkina ta kɛra cogoya min na o sanja in na fɛn min ye Burkina masakɛ ye Thomas Sankara ale de wulila Bɛnɛnama in fɛ ka taa nin ɲɔgɔn na kɛ ka taa yɔrɔ dɔ kan k'a fɔ o fara la Burkina kan a diyara de a don ma diya dɛ o y'a sɔrɔ général Kafuna Koné Ala k'a hinɛ a bɛ cɛw ɲɛ o ma diya dɛ le colonel Menkɔrɔ Kane mais pourtant peut-être que tu as lu ça, non, c'est une marque clé là-bas. Le commandant, lui, de Kati, il y a sur le Kati bataillon. Comment l'histoire? Bila qu'on a tendu les couilles. Moi, j'ai 41 ans aujourd'hui. Ah bon? Tu as 41 ans? Ah, tiens, l'école là. Il y a donné les couilles. C'est d'où? Hop, maou. Et il n'est qu'un. Et on go, on go bloquer mais on va pas ça faire doigt. Ni ɲininka di i bɛ tiɲɛ fɔ bi koyi ni m'e fa bi Saxi bɔra ka kami bin a ye na Seydou ka samara bɔ a sen la Saxi ko tuma n dɔgɔ ne de ye arajow ka kɛlɛkɛla ye wa awɔ ne ko n ko kɔrɔ n ko ne m'o fɔ ko donc ne ni Vieux de ye kɛlɛkɛla ye arajow kan awɔ ne ko ne m'o fɔ awɔ toi tu as 41 ans j'ai envie de lui dire i kelen tɛ Joseph fana b'a la o ayi kalan ka kuma in dɛmɛ mɛnɛ i fila de ye ne ya ayi non j'ai pas dit ça ayi oh moi j'ai 41 ans au kɛra tile la i b'o fɔ ne de yafa deli yafa jɔnti tɛ dun bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ɲɛ sɛbɛn min n'u k'a ma le focus o don sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Kalifa Sisɔgɔ Kalifa Sisɔgɔ ko i bɛ ka tile la nganamu dɔ kɛra journaliste i k'a dɔn waati dɔ sera sa kiiritigɛlaw i k'a dɔn ani jamana ɲɛmaa kuraw u k'a sɛbɛnfura bɔ k'a da kɛnɛ kan san 2018 journaliste i k'a dɔn ministres ka laadala ɲɔgɔnye dɔ kɛra a senfɛ bɛn kɛra dɔgɔtɔrɔso minnu bɛ ni i n'a fɔ Gabriel Touré Ponge hôpital militaire de Kati journaliste i k'a dɔn minan dɛsɛ bɛ yen gɛlɛya caman de bɛɛ o tuma warimugu ka bɔ miliyari 5 i k'a dɔn a minan sata bɛ bɛn o ma journaliste u laban ye ko in yɛlɛ k'a yɛlɛ fo miliyari 15 sefa wari k'a warijɛ ta k'a da tandara nka min ye a sugu bulo a n'a wulikajɔ gɛlɛya nana don a la journaliste o girinkajɔ bɛ senna tuma min minisiri ko fana o nana yɛlɛma kabini o kɛra miliyari 15 in kɔni dalen tora jɔnni bɛ taa minan san jɔnni tɛ minan san journaliste u tor'o la miliyari 15 in kɛra ten pelenketew i n'a fɔ to bɛna nugu la maa si t'a taa yɔrɔ dɔn a donna dingɛ min kɔnɔ maa si t'a taa yɔrɔ dɔn sɛbɛnnikɛla ko i bɛ ka tile la journaliste i k'a dɔn nganamu fanga bonyana kosɛbɛ a ko nin wari bɔ kule a dalen i k'a dɔn a sina ka fiyɛ ten journaliste nin bɛ se ka kɛ cogo di kɔsafɛ minan kirikara dɔw nana minan minnu yɛrɛ jɔyɔrɔ ma ye kosɛbɛ i n'a fɔ scanner ani IRM journaliste i k'a dɔn a ko n'i y'a ta k'a lajɛ sefa wari miliyari 15 journaliste i k'a dɔn nin dossier min n'a taara conseil des ministres la wari bɛ se ka tunu cogo di ayiwa jamana yɛrɛ ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen bɛnna min kan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ayiwa min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye ministre kɔrɔ dɔ bɛ yen journaliste min kɔni ani kɔrɔwarikaw ka surun kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko o nɔba b'a la ayiwa wari in kɔni a bɛ n'a fɔ a b'o fanfɛla la sabula miliyari 5 fo miliyari 15 journaliste i k'a dɔn a donnama in kama marché kun taara ka di maa min ma n'o ye contrat ye ministre min bɛ yen a donnama in kama o y'i po pa po ni nka a bɛ kuma caman don a la o laban na sa o nana wuli a wari in kɔni taafa ni nafa foyi ma y'a la a ko an bɛ don min na ko bi jamana ɲɛmaa kuraw ani kiiritigɛlaw baara b'u bolo dɛ journaliste sabula i bɛ ka tile la a bɔ nganamu caman de kɛra min kɔni ye belebeleba dɔ ye nin fana y'o ye a kuma janga to a la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min y'a la ka bɔ focus kɔnɔ a ka bi bɔli la
daba tungara kadina tɛ dabila diɲɛ nege tɛna kɔ min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le siriso basiriba n'o ye mariamu sisɔgɔ ye nin y'a ka sɛbɛn ye mariamu sisɔgɔ ko nin jɛ in nin ye maafaala yɛrɛ da kelen ala kelen ye a tɔgɔ de ye umaru dunbiya umaru dunbiya a kɔni a kɛlen bɛ k'a ka sɛbɛnw kan k'a ye jagokɛla ye a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ jikɔrɔni baara ma fɛn min ye a furulen don den saba b'a bolo fɛn min ye kiiritigɛlaw ye olu kɔni ko a kan ka jɔ de ka mugu ca la n'o ye peine de mort sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye cour d'assises ye kiiri min tigɛ nin jɛ in ka ko nana bɔ k'a bi tali umaru dunbiya yɛrɛ a bi dɔn cogo di k'a fɔ maafaala don o de ye fɛn min ye biji olu ka kapitɛni dɔ bɛ yen n'o ye hayidara ye hayidara de ye wuli ka jɔ kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka cɛ in minɛ ŋami ni ka taa di kiiritigɛlaw ma olu labanna ka taa bila kasobonba la sɛbɛnnikɛla ko a minɛkun tɛ dɔwɛrɛ ye cɛ in kɔni a minɛna min na o ye maafa de ye sabula maa caman bɛ a ye minnu ni kɛnɛ karaba sɛbɛnnikɛla ko a ye maa minnu fa se bedi fɔnba usumani keyita bɛɛ ko a ma big sulemani keyita u ko a ma basolo ka fara sɛkumaro ani musa camuka a kelen nin bɛɛ fa nin ye mun maa ye ta a ye maa o maa fa nin bɛɛ lajɛlen ye balɔndana de ye denmisɛnninw don yo ala sɛbɛnnikɛla ko denmisɛnnin minnu bi balo ta ni talan b'u la o tuma a ka di denmisɛnninw ye n'u ye tɔgɔ sɔrɔ Bamako yan an b'a fɛ ka taa Faransi wala an b'a fɛ ka taa kɔfɛ jamana an bɛ taa kɔntara ɲini wala an bɛ taa dafɛ jamana dɔ la ka taa kɔntara ɲini sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye 2016 ka na bila 2017 la Umaru Dunbiya a nana ka na bureaunin dɔ dayɛlɛ ko ale ka baara ye visa bɔ ye visa min n'a b'i ɲɛsin balɔntana denmisɛnninw ma o tuma denmisɛnnin minnu san 15 san 18 san 20 san 22 a b'olu de nɛgɛ a b'a fɔ dɔw bɛ taa n'u ye Europe n bɛ taa n'u ye Belgique wala a bɛ taa n'u ye Hollande sɛbɛnnikɛla ko denmisɛnw a bɛ don n'u hakili cɛ faw ni baw ka wari min bɛ yen yarɔ ni denmisɛnnin kɛra balɔntana ye ka ban i bɛ se ka ko diya i bangebaaw ye ten n'i ye wari fɛn fɛn fɔ u b'o ɲini ka di awɔ a bɛ k'u ɲɛna ko ayi ko baara banna i kɛra maa ye ko nin kɔni kɛra nin bɛna miliyari d'a ma sisan Umaru Dunbiya a b'olu de nɛgɛ o tuma fa dɔw bɛ yen n'olu bɛ sigi u bɛ kuma a bɛ dɔw wele téléphone na o tuma karisa kɔni club in bɛ yan fɛ Belgique olu ye demande bila ka na an bɛ se k'a don la nka fɔ walasa ka taa fɔ visa de ka bɔ min bɛ se k'a to a ka taa o tuma visa wari ye nin ye n'a taara a bɛ sini yɔrɔ in na a bɛ mansaw de nɛgɛ ni ka wariw fara ɲɔgɔn kan sɛbɛnnikɛla ko ni wari dafara a bolo waati min na maa min yɛrɛ ye taaba ye n'o ye balɔntana ye dɛ a b'a fɔ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Senu aéroport kɛnɛkolo jala in dɛ a b'a fɔ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye ko in tɛ se ka kɛ maa ɲɛna ha su daminɛ wala fɛn min ye dugukila fɛ a b'i wele k'i ka na ko in ko an k'a kɛ sisan sabula an t'a fɛ service secrèw ka bɔ ko in kalama n'a y'i nɛgɛ ka taa n'i taara a b'i sigilen to dɔrɔn a bɛ sin ka b'i kɔfɛ ni kabakuru ye ni ka i kunji a bɛ mun fɔ somɔgɔw ye a tɛ tunun la nin assassin ye koyi sɛbɛnnikɛla ko a ka baara de ye nin dama ye o tuma a nana to nin na don dɔ cɛ dɔ kɔni bɛ yen a n'o nana bɛn o la ko in diyara kunfɛ kojugu n'a kɔni y'i ka wari minɛ ka ban e kɛra su ye sabula a b'i nɛgɛ ŋana n'i ye a bɛ rendez-vous de d'i ma n'a ma muru turu i la a bɛ kirinan dɔ pikiri k'i la ka sɔrɔ k'i tɔ lase wala a b'i nɛgɛ ka taa kungo kɔnɔ ka t'i kunji sɛbɛnnikɛla ko a ko kamalen dɔ bɛ yen o tɔgɔ de ye ko Dirisa Siribe Dirisa Siribe a kɔni nana ka n'o nɛgɛ k'a fɔ a bɛ visa bɔ ka d'o ma Dirisa ye wariba de sara a ye o tuma visa diplôme selen k'a fɔ Dirisa ma an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Senu ni Banakɔrɔ cɛ n ka yɔrɔ dɔ bɛ yen an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan an ka taa ko in kuma fɔ yen nin tɛ se ka fɔ dugu kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko fitiridanni fɛ han Dirisa kɔni se a ko Dirisa ma i bɛna ni wari tɔ ye o nana mɛn ni wari tɔ ye Dirisa selen ye a sina ka marifa bɔ ten ka marifa da jɔ Dirisa la k'a b'a wuli a kun a ko kɛk marifa ma wuli nɛgɛya b'a la de sɛbɛn gwalen dɔ bɛ Dirisa cɛ la marifa ma wuli marifa ɲiginen de bolo marifa ma wuli sɛbɛnnikɛla ko marifa ma wuli a y'i biri k'a bɛ gabakuru ta ka Dirisa kunji Dirisa ye kogo ta o y'i digi o tuma Dirisa ye dangɛli min kɛ Dirisa taara ka taa ko in de fɔ lakanabaaw ye o yɔrɔnin bɛɛ coyi a tununa u y'a ɲini kalo kelen k'a da tulu la k'a da jaba la a ma ye nka biji u ka kapitɛni min bɛ yen n'o ye Ayidara ye Ayidara de nana k'a bɛlɛ don dɔ ni ka taa tigɛ k'a la ŋami sɛbɛnnikɛla ko a minɛlen Ayidara ye ɲininkali busamisɛn ga la maa o maa bɛ n'a y'o fa a ye da magara bɛɛ la a ye kelen ye maa 5 de fa maa 6 la hawla wala quwwata illa billah Ala ma cɛni de ni d'a ma Ala ma ti non a si ma ban cɛni si de ma ban marifa bɛ banga n ko n'a y'a kɔri siɲɛ 3 marifa ma wuli a tɛ wuli o Dirisa ye kogo ta o
ah maa min do boli ma tu kɔnɔ a ko a bɛ gabakuru de kɛ k'a kundi Dirisa ye kogo ta ka boli kɛ la hawla Dirisa taara k'a ka moto ni a ka wari bɛɛ to yen la ila a kɛra sori de moti sori de moti Johnny Seydou an baarakɛɲɔgɔn dɔ bɛ sori de moti nouvelle patrie sori moti ka sori n ye min ka jɛgɛ kɛ f'i ye avion kɔnɔ poisson d'eau douce Johnny Seydou k'a dɔn a tɛ tile la ŋanama sori bɛ ACI kɔnɔ dɔw bɛ bâche kɔnɔ maa 4 gɛngɛ b'u bolo sori bɛ kamanaya taama ayi a bɛ moto de kan n'a sori yeko ta il est bien habillé yarɔ a n'a bɛ taama senugu de kan ala ni kamalenbaya ka d'a ye sori de moti mais n k'u kura la c'est à dire que ACI autorité in kan maa 3 bɛɛ gɛngɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ ko ba sori kan donc a m'a dɔn a bugara cogo min mobili in de y'a bugɔ jinɛw y'a bugɔ sori ko moto ka suma a y'i cun ka bɔ moto kan k'i digi k'i kari kɔnɔ fɛ a bara ka taa cogo a bɛ taa ten gardien dɔw tun bɛ dumunikɛ la minnu bɛ jɔ mɔgɔ ka da la olu ye ɲɔgɔn sɔsɔ dɔ ko dɔ nana olu de ɲininka ko yalima k'u ma dɔ tɛmɛ dɔ kelen ko dɔ tɛmɛna dɔ ko jipu b'a la dɔ ko k'a kana ala ni sori ni vitesse tɛmɛ maa si ma se k'a lasa fini sugu min b'a la dɔw ko muso don dɔw ko cɛ don sori de mɔpti Sudu baba sori bini kaba sori cɛkɔrɔba ni jipu Sudu baba gardien ma se ka a ni vitesse min tɛmɛna pantalon b'a la dɔw ko culotte dɔw ko jipu dɔw ko cɛ don dɔw ko muso don Johnny waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan i k'a dɔn an bɛ dɛgɛ ale tun b'a ka an kɔtɔrɔma don aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kuma